Ceritanya tuh di sekolah. Di sekolah ini sering ada teater play gitu. Oke. Dan dia sering undang orang-orang dari ya Luar. Hak Indian community, sering Oke. ada kesebar gitu lah. Terus kita datang, Mm-mm. ya gue sebagai orang yang bosen ya. Lo inget nggak playnya apa? Enggak, gue cuma inget itu selesai play, kita mau pergi makan karena biasanya di kantin ada siapin makan gitu. Prasmanan. Oke. Terus and then me and my family we ate, we took our food and stuff apa. Terus habis selesai makan mereka kumpul-kumpul, gue sama temen atau sama Kakak. siapa gitu gue lupa, sama temen Teman-teman, ke oke. lantai, kita explore satu lantai. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Bosan aja kayaknya sih, we were curious, we were stupid kids lah, Oke. gitu lah. Tuh, ini tuh umur berapa sih? Kira-kira. 11-12 lah. Oh, oke. 11-12, 20 berapa ya, 2015, Ya. 2015, Sekitar segitu 2016 ya. Terus kita ke lantai 5 lah, kita jalan itu satu lorong, tuk, kita masuk satu kelas, kosong gelap. Oh, lantai 5 tuh semua kelas. Jadi Nggak koridor kelas sih kelas ya, semua gitu. koridor, terus kayaknya kayak computer lab, terus teachers room gitu. Oke. Terus kita masuk computer lab atau apa, masuk tuh nggak ada orang, gelap. Next room nggak ada orang lagi tapi lampunya nyala. Oke. Terus kita masuk salah satu kamar kayak banyak komputer jadul, sama komputer Iya. tabung gitu. Terus kita pas mau cabut, kita lihat kok ada sesuatu ya gitu, ada Bayangan. orang gitu Ada lagi, orang pakai putih, bener-bener orang. Oke. pakai putih, powder full apa segala, terus rambutnya kayak melayang gitu, ya serius, Kayak kinetik gitu yang kayak terbang-terbang gitu kan. kayak kunti ya kali ya, mungkin gua nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau kunti kan turun. Tapi ini kan terbang kan. ini kayaknya lagi TikTok atau apa, gua nggak tahu ya. Nggak gitu. Kayaknya waktu itu belum deh. Ya pokoknya gitu. Terus kita lihat, kita langsung blow-in mata kita. Kaget dong. Terus kita lihat, anjing itu apaan gitu. Terus dia angkatin tangan, dia mau teriak, dia mau apa, mulutnya buka tapi nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Itu jelas banget loh ya. Iya tapi nggak ada suara, dia nggak ada suara. Jadi kalian selama itu kalian tetap fokus ngeliatin dia. Nggak ada yang lari gitu. Temen gue tarik gue, tapi kayak I was like focus, kayak wow, apa tuh iya, gitu. ini fokus banget. Terus dia tarik, kita lari, turun, ngos-ngosan kan. Kita cek kiri kanan nggak ada orang, untung. Terus turun lagi ke keluarga, nanti semuanya udah normal apa segala. Terus after not long after sih, it was just that, tapi it just felt very apa ya, after you experience that, yeah. You pernah gak sih kayak cerita maybe ke your brother atau No, your parents? no one knows about this. No one, he doesn't know. He doesn't know. Ada brothernya guys. Kayaknya temen gue aja nggak inget, kayaknya. Gue nggak tahu dari inget atau enggak ya. Jadi kalian berdua, terus kalian lari-lari. Terus pas balik emang orang tua kalian kayak nggak kayak kalian habis ngapain? We apa kayak acting normal, santai dulu, minum air, duduk, bahasin kita baru lihat apa gitu. But he sees the same thing. Yeah, he also saw. He said he saw. Serem banget sih, jujur. Tapi kayak tapi you nggak pernah kayak biasa kan abis kejadian kayak gitu tuh pasti ada beberapa yang somehow biasa tuh orang tuh tiba-tiba kayak ada cerita gitu loh, kayak iya gue juga lihat ini, terus habis itu tiba-tiba continues on, terus tiba-tiba bener-bener you get the behind the story kind of thing gitu. Enggak sih, karena I didn't want to share it to anyone. Benar, iya betul. Dan kalau teman-teman gue kumpul apa ngobrolin itu, gue selalu kayak misah, gue nggak mau ngobrolin, gue nggak suka apa segala. Oke. So probably berarti bukan cuma you guys berdua yang pernah lihat, tapi banyak banget yang udah pernah lihat gitu. Ya, tapi I heard that school ada banyak stuff juga sih from my cousin who went there. He said juga ada something, I don't know. Di lantai yang lain gitu. Iya.
honestly, schools are Yeah, pretty school scary are ya. very scary. Kayak kenapa banyak ya di sekolah ya? Karena Karena apa apa ya? coba? Nggak tahu. Sorry, off topic dikit itu tadi Sam. It's okay loh, nggak apa-apa. Ya cuma itu aja sih, pendek. It's okay, it's very interesting. Jujur li, lu berani banget sih untuk kayak stay di situ dan kayak masih fokus kayak. Karena gue Are you bener-bener trying to shock. like making sure kayak Is this seeing real? things or Yeah. is that real? Karena dia nggak hilang dari vision gue gitu loh. Even if you blink dia nggak Iya, hilang. dia nggak hilang. Dan gue fokus banget gitu. Gue inget banget. Gue terlalu fokus ke hal itu. Tapi untung loh, kadang kan biasa kayak kalau orang yang terlalu fokus dengan itu, kadang kan biasa kayak takutnya diikutin atau apa. It Do never you think you happened. had eye contact atau? Yeah, I felt kayak ada eye contact. He's trying to pull me in or something kan. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Bener. Biasa kan kalau udah eye contact kan takutnya udah ada apa atau mereka kayak I'm taking you atau Ya, apa. bener. Tapi enggak, Nggak ada. thankfully. Tapi dia kayak angkat tangan. Atau bener-bener kayak film. Does it make you kayak abis kayak gitu ya kayak let's never explore schools anymore? Stay in school kids. Lo maksudnya gimana? Oh enggak, Kok jangan. stay in school? Maksudnya gimana Don't nih? stay in school until night. Nah, itu aja. Kalau terpaksa? Bukan urusan gue. Tapi ya, tapi you ada trauma sendiri nggak dengan Trauma. computer labs atau apalah? Trauma sih enggak ya. Tapi after that I didn't go to that school ever again. Nggak pernah mau masuk ke sekolah itu Never ya? went to that school. Okay, thank you Yash. Thank you so much for inviting. Thank you for coming. Thank you for sharing your stories. Guys, if you guys have any stories, Let us know. comments, or DM us. See you guys in the next video. Bye. Bye.